নিউজ টুডেতে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি দিক দেখে নিচ্ছি এই মুহূর্তের বিশেষ কিছু খবর। জোর করে বলছি রাজনীতি করবেন না, সিএএ নিয়ে মমতাকে তোপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। বিভ্রান্তি এবং বিতর্কের মধ্যেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ এর সমর্থনে ফের সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অমিত শাহ জানান, সিএতে কারোর নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার সংস্থান নেই। এই নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য বিরোধী নেতা নেত্রীদেরও তোপ দেখেছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, হাত জোর করে বলছি রাজনীতি করবেন না, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের সঙ্গে অবিচার করবেন না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্য বোঝেন না বলেও কটাক্ষ করেছেন অমিত শাহ। দেশে সিএএ চালু হলে বিজেপি ভোটের আগেই হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা মমতার বিরুদ্ধে বিভাজন তৈরির চেষ্টার অভিযোগ এনেছেন শাহ। তাঁর দাবি, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে এবং অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে। মমতাকে আক্রমণ করে শাহের সংযোজন, যদি আপনি জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে এই ধরনের রাজনীতি করেন, তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে অনুপ্রবেশ চলতে দেন, তাহলে মানুষ আপনার সঙ্গে থাকবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন না কাকে শরণার্থী আর কাকে অনুপ্রবেশকারী বলে। पेंशन कैंप की बात, मगर वो दिन दूर नहीं है, जी वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रही? अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं मालूम नहीं है। অন্যদিকে সিএএ এর বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ চালানো অব্যাহত রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতাও। মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার হাবড়ার প্রশাসনিক সভা থেকে তিনি সিএএ এর বিরুদ্ধে সরব হয়ে বলেছিলেন, এটা বাংলাকে আবার ভাগ করার খেলা, মুসলিম নমশূদ্র বাঙালিদের তাড়ানোর খেলা এটা। আমরা এটা করতে দিচ্ছি না, দেবও না। আমরা সবাই নাগরিক। সিএএ করলে যারা নাগরিক তারা অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবে। বুধবার শিলিগুড়িতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণের সেই সুর বজায় থেকেছে। বৃহস্পতিবার শাহ বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে মিথ্যা রাজনীতি করার অভিযোগ আনেন। লোকসভা ভোটের আগে কেন সিএএ জারি করা হলো এই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রাহুল গান্ধী, মমতা কিংবা কেজরিওয়াল সব বিরোধী দল মিথ্যার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ভোটের আগে সিএএ নিয়ে বিরোধীদের তোলা প্রশ্ন এভাবেই খারিজ করে দেন অমিত শাহ। একই সঙ্গে অমিত শাহ জানিয়ে দেন, সিএএ প্রত্যাহার করার কোনো সম্ভাবনা নেই। বিরোধী দলগুলির উদ্দেশ্যে অমিত শাহের প্রশ্ন, কোনো দল কি দেখাতে পারবে যে সিএএ কোথাও নাগরিকত্ব যাওয়ার কথা বলা হয়েছে? সিএএ এর সঙ্গে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসির কোনো সম্পর্ক নেই বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, আমাদের দেশে ভারতীয় নাগরিকত্ব সুরক্ষিত রাখা আমাদের সার্বভৌম অধিকার, আমরা তার সঙ্গে আপোষ করব না। সিএএ কখনো প্রত্যাহার করা হবে না। সিএএ নিয়ে দেশ জুড়ে কেন্দ্র সচেতনতামূলক প্রচার চালাবে বলেও তিনি জানান। 2019 সালে আইনে পরিণত হয়ে গেলেও কোভিড অতিমারির জন্য দেশে সিএএ কার্যকর করা যায়নি বলেই বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন অমিত শাহ। তিনি জানান, 2019 সালে লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির ইস্তাহারে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এই সূত্রেই শাহের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কথা দিয়ে তা রাখেন। নাগরিকত্বের জন্য আবেদন জানানোর কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি বলে আশ্বস্ত করেছেন অমিত শাহ। জানিয়েছেন, আসল নথি নিয়ে যেতে হবে ইন্টারভিউয়ের জন্য, ধীরে সুস্থে আবেদন করলেও চলবে। শাহের কথায়, আপনার সময় মতো ভারত সরকার ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকবে। যাদের নথি নেই তাদের বিষয়টি পরে বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। सीए के लिए अभी लाने की क्या जरूरत थी? सारे जो विपक्ष के नेता हैं सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफिकेशन लेके आए हैं। पहली बात तो सीए की जरूरत क्या थी और इसकी नोटिफिकेशन चुनाव के 2 या 3 महीने पहले? देखिए, मैं पहले टाइमिंग की बात करता हूं। जी, सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है?
सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मेलिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? तो इतने साल तो हुआ नहीं ना, 2019 के बाद अब हुआ है। स्मिता जी, मुझे एक बात बताइए, व्हील ऑफ लेजिस्लेटर, व्हील ऑफ गवर्नमेंट बिल से प्रकट होता है या रूल से प्रकट होता है? ऑब्वियसली बिल से। रूल व्यवस्था करता है, जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लेट हुआ। मगर कब से नागरिकता मिलेगी? तो 2014 के पहले से। वो थंब रूल वहीं का वहीं है। आज क्या फर्क पड़ गया है बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी 3 पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। आप कह रहे हैं करोड़ों लोग यहाँ आएंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं, बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं है। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर গ্যারান্টি पूरी होनी है। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর 2019 সালের 11 ডিসেম্বর সিএএ পাশ করিয়েছিল কেন্দ্রের মোদী সরকার। ওই আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতন মুসলিম ধর্মাবলী দেশ থেকে যদি সেদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে এদেশে আশ্রয় চান, তাহলে তা দেবে ভারত। কিন্তু সিএএতে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হলেও সেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্তদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। প্রায় 4.5 বছর আগে সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়ে যাওয়ার পর দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ অনুমতি দিয়েছিলেন দেশ সিএএ বিলে। কিন্তু প্রায় 4.5 বছর ধরে সিএএ কার্যকর করা নিয়ে কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। গত রবিবার কেন্দ্রের তরফে বিবৃতি দিয়ে সারা দেশে সিএএ কার্যকর করার কথা জানানো হয়েছে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। মানুষ হিসেবে দেখুন, শুধু হিন্দু মুসলমান হিসেবে দেখবেন না। সিএএ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে মন্তব্য কুণাল ঘোষের। দেখুন, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ অনুপ্রবেশ এবং শরণার্থী নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এই অনুপ্রবেশ শব্দটা, অনুপ্রবেশ নিয়ে অভিযোগ, এটা তো অমিত শাহ সেম সাইড, এ তো আত্মঘাতী গোল। অনুপ্রবেশটা রোখার দায়িত্ব কার? অনুপ্রবেশ তো রুখবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অনুপ্রবেশ তো দেশের সীমান্ত, সীমান্তের পাহারার দায়িত্ব সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সির। যদি স্থলপথে কেউ ঢুকতে চায়, যদি জলপথে কেউ ঢুকতে চায়, যদি আকাশপথে কেউ এসে নামতে চায়, গোটাটাই দেশের বাইরে থেকে দেশের ভেতরে ঢোকার মেকানিজমটা, পাহারার দায়িত্ব হচ্ছে অমিত শাহের দপ্তরের। এখন তিনি বলছেন অনুপ্রবেশ কেন হচ্ছে, এ তো আত্মঘাতী গোল। আপনার দপ্তর, আপনার দায়িত্ব, আপনি ফেল করছেন। আর আপনার ব্যর্থতা ঢাকার জন্য দেশের মধ্যে জটিল আইনের নামে, ভোটের মুখে, ধর্মের নামে মানুষের ভেদাভেদ করাচ্ছেন। এই জায়গাটায় আমাদের আপত্তি। অনুপ্রবেশ রোখার হলে আপনি অনুপ্রবেশ রুখুন।
তার জন্য সরকারি মেশিনারি রয়েছে, তার জন্য নিয়ম কানুন রয়েছে, তার জন্য আইন কানুন রয়েছে, তার জন্য বাহিনী রয়েছে, তার জন্য এজেন্সি রয়েছে, তার জন্য কেন্দ্রে মিনিস্ট্রি রয়েছে। আর সেই মিনিস্ট্রির মন্ত্রী হচ্ছেন অমিত শাহ স্বয়ং। তো তাহলে আমরা কি বলছি? আমরা বলছি যারা এই রাজ্যে বা এদেশের ভোটার, যারা ভোটার লিস্টে যাদের নাম আছে, আধার কার্ড আছে বা এই ধরনের নথিপত্র আছে, যারা ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন, যারা ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করেন, তারা সবাই এদেশের নাগরিক। এর জন্য তো আমাদের একটা চালু আইন, চালু পদ্ধতি সবই আছে। ফলে নতুন করে ধর্মের নামে ভাগ করার কি প্রয়োজন? যদি কেউ বলেন, অমিত শাহ যেটা বলছেন যে যদি অন্য দেশ থেকে নির্যাতিত হিন্দুরা আসেন, মানুষ হিসেবে দেখুন, শুধু হিন্দু মুসলমান দেখবেন না। যদি নির্যাতিত হিন্দুরা আসেন, নিশ্চিতভাবে তাদের জন্য যেমন মানবিকতা থাকবে, তেমনি কোন কোন দেশ থেকে নির্যাতিত অন্য ধর্মের লোকেরাও ছুটে আসছেন। সেখানেও তো মানবতা কাজ করবে, সেখানেও তো তাকে আশ্রয় দিতে হবে। এটা তো ভারতবর্ষ। এখানে নির্যাতিত মানুষ যদি কেউ থাকেন, দেশের আইনে যা হবে তাই হবে। মানুষকে আবার ধর্ম দেখে ভাগ করা, এ তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আর যদি আসার কথাটাই হবে যে দেশে আসছেন, এই আশাটা রোখার দায়িত্বটা তো অমিত শাহ নিজের। যদি অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে, যদি অনুপ্রবেশ চলতে থাকে, তার ব্যর্থতার দায় কেন্দ্রীয় সরকারের, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। ভাঁওতা সবসময় ভাঁওতা, প্রতারণা সবসময় প্রতারণা। আমি শুনছি প্রধানমন্ত্রী নাকি দেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন, কিন্তু মানুষকে বঞ্চিত হতে আমরা দেব না। এই সিএএ নিয়ে কি করবে প্রধানমন্ত্রী, আমার তাতে সন্দেহ রয়েছে। এমনটাই মত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অপরদিকে সিএএ এর মধ্যে ডিটেনশন ক্যাম্পের বিষয় নেই, দাবি অমিত শাহের। डिटेंशन कैंप के बारे में बताइए, इसके बारे में बहुत गलतफहमी आ रही है। ऐसा है, आप स्मिता जी इतनी जागरूक पत्रकार है, देश की जानी मानी पत्रकार है, आप भी स्वयं एक बार सीएए को पढ़ लेती, इसके रूल्स को पढ़ लेती, तो मालूम पड़ता इसमें डिटेंशन कोई कैंप की प्रोविजन ही नहीं। जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें वापस अपने देश भेजने से पहले उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। ये आपने डिटेंशन एरिया में, जेल में नहीं डाल सकते, ये आपने 2019 में मुझे समझाया था एक इंटरव्यू में। सीएए में डिटेंशन कैंप नहीं है। इसी को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ कि अगर सीएए के तहत वो लोग नहीं आते तो वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका? नहीं, उनकी व्यवस्था होगी ना। 100 लोगों का प्रॉब्लम है तो उसमें से 85 का तो अभी क्लियर हो रहा है, बाकी का आगे सोचेंगे। तो कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? लाखों में, करोड़ों में, हजारों में, कितने लोग हैं? देखिए, ढेर सारे लोग हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। वो जब एप्लीकेशन आएगी, और बहुत सारे लोग, ये जो मिस कैंपेन चल रहा है, अपप्रचार चल रहा है, इसके कारण शायद एप्लीकेशन करते हुए भी डरेंगे। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर भरोसा रखिए, आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सिटीजनशिप दी जाएगी। आपका अवैध तरीके से भारत में आना, ये शरणार्थी के रूप में आपको स्वीकृति ये कानून दे रहा है। इसका कोई क्रिमिनल केस आप पर होगा नहीं, और आपकी भारत में की हुई सारी एक्टिविटी को भी वैधता प्रदान की जाएगी। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक्स्ट्रा राइट्स होंगे या इक्वल राइट्स होंगे या कम राइट्स होंगे? इक्वल राइट होंगे, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। मेरा और आपके जितना ही अधिकार उनका होगा। एक और बात थी, वो एक तो गलतफहमी, अप्रचार कहिए या जो भी है, या कंफ्यूजन ही कहिए, कि असम में सीएए लागू होगा या नहीं होगा, और एनआरसी और सीएए ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं, इंटर देखिए, असम में जो एनआरसी की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका सीएए से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में सीएए लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर 2 प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं,
वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही सीएए नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का हाँ। प्रोविजन है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। हाँ, वो जो 6th शेड्यूल जो 6th शेड्यूल में वो असम के कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें। वहां नहीं लागू होगा, बाकी सब जगह लागू हो जाए। पर लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहाँ हैं, कुछ साल, और जो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं सीए की वजह से, जरा भी नहीं बदलेगा। हाँ। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं इन पर वहां पर सीएए नहीं लागू होगा और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। हाँ। तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लीकेशन में भी वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से तो नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा। पर वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है तो ना? वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। वो संविधान की 6ठी अनुसूची में सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। इनर लाइन परमिट से सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते, वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं। आपने कहा हर जगह लागू होगा। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों ने कहा है कि हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो लागू नहीं करने देंगे? वो भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। पर जैसे वेरिफिकेशन वगैरह है, पूरा जो ग्राउंड पे तो चेकिंग होगी ना, वो सब तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेंगे। क्या वेरीफाई करना है? सिर्फ पोर्टल के थ्रू? वो तो इंटरव्यू में लेकर आएंगे कि मैं बांग्लादेश से आया हूं, देखिए मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है। और वो राज्य में नहीं होगा इंटरव्यू? इंटरव्यू राज्य में भी हो सकता है, भारत सरकार करेगी। तो कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करना ही होगा। मैं मानता हूं चुनाव के बाद सब कोऑपरेट करेंगे। ये पॉलिटिक्स के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स। और क्या यहाँ मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं, क्या वो तमिलनाडु में गए हैं? वहां पर मतलब स्टालिन इसको इतना बड़ा, भाई मैं कोई पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाहता। हाँ। एक भी है तो उसको नागरिकता देंगे। जी। जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शशि थरूर कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है इलेक्शन या इंडिया अलायंस जीत जाती है तो ये सीएए को रिपील कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इस स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। तो
रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। एक और क्रिटिसिज्म है, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई अभी बाकी है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, हर कानून को कोई सुप्रीम कोर्ट में स्टे करेगा तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने न्याय मांगने के लिए जाना और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देना दो अलग बात है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। 4 साल से लोग गए हैं, अभी लंबित है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ स्टे नहीं दिया है। मैं महबूबा जी को पूछना चाहता हूं, 370 पर 1951 में ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी हो गई थी, फिर क्यों इतने समय तक आप एंजॉय किए भाई? आप बताएंगे देश की जनता को? जब आपके पक्ष की बात होती है तब नैतिकता के पैरामीटर्स बदल जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। देश का एक संविधान है, परंपराएं हैं, अदालतों की परिपाटी है, इसके हिसाब से देश चलता है। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের উদ্বাস্তুরা 14ই মার্চ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ সম্পর্কে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সম্প্রতি মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ করেছেন। हमें पाकिस्तान में जेल आए तो हमने पता है ना, केजरीवाल को तो नहीं पता होगी ना। हमारा नागरिकता मिल रही है तो क्यों केजरीवाल का जलन हो रही है? मांगे तो मैंने बैठने के लिए थे, सारा नागरिकता दे, हमें ये चाहिए। केजरीवाल को क्यों जलन हो रही है? हमें जेल आए ना पाकिस्तान में, हमें पता है ना। हमें भारत में आते हमें 8-9 साल हो गया। ये केजरीवाल जो है 2012 से ही हमें देख रहा है, हमारे काम धाम हमारी मजदूरियां देख रहा है, लेकिन फिर भी आए दिन कभी डाकू बोल देता है, कभी चोर बोल देता है। तो इनसे हम विनती करना चाहते हैं, इनको बोलना चाहते हैं, ये डाकू नहीं है। 12 साल से ना कोई डकैत, ना कोई चोरी, ना कोई गलत काम, मेहनत करके खाना। ये मीडिया भी देख रही है, भारतीय जनता भी देख रही है, पूरी भारत सरकार भी देख रही है, सब देख रही है। लेकिन खामखा जो इल्जाम इन्होंने लगाए हैं उनका माफीनामा इन्हें मांगना चाहिए और हमारी सुविधाएं केजरीवाल को खोलनी चाहिए। जो भी सुविधाएं केजरीवाल ने रोक रखी हैं वो हमारी सुविधाएं इनको खोलनी चाहिए। और ये भारत सरकार जनता पार्टी से हमारा भी निवेदन है। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতাকারী রাজনৈতিক নেতাদের তীব্র কটাক্ষ করেছেন। CAA. So much of ill-informed stuff is being thrown at us. What is the CAA? Look, I am the son of refugees. My father came on the last frontier mail from Lahore, on which it was safe to travel. My mother and her family came from Peshawar. I was born 5 years later. It's good to understand what the CAA is and what it isn't. There are persecuted minorities in some of our neighboring countries. And those persecuted minorities in these countries are who? They are the Buddhists, the Christians, the Jains, the Hindus, the Sikhs. There may be others. But these, I'll give you a small example. Chopin and I are both students of history. In 1947, when the partition took place, when independent India was born, the population of Hindus in what is now Pakistan was 24%. Do you know what it is today? 1%. In what was East Pakistan then, there was a certain population. How many of them are left? Just 7%. So, some of these people who came before 2014, they are being given a right. And my friend, this master of subterfuge in Delhi says, हमारे बच्चों की नौकरियां चली जाए। अंकल देखो तो सही है कितने? हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, पोर्टल में 1000 लोग रजिस्टर किए हैं। Yesterday I saw an article in the ET, which I was reading on the way here. Total number of people who had applied or whom, they told the district magistrates, etc., to deal with those applications under the 1955 Citizenship Act. वो भी 4000 है. So what is this complete distorted picture which is being presented? Let's be very clear. This is not about religion.
It does not cover, for instance, Sri Lankan Tamils. It does not cover Rohingyas. It doesn't cover others. These are well-documented cases of persecuted minorities in these countries: Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, and one or two others. Okay? Now, it was designed to deal with a specific issue. Those who have come back, the others can also apply under a well-established. India is a humanitarian country. We have followed the principle of non-refoulement. We don't return people at the borders, etc. But look at this distorted thing that is coming. ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा. अरे भाई साहब, जो जहां पे minority vote ज्यादा है, वहां तो उन्होंने कुछ नहीं है. Many of them are welcoming it. Because they realize, so it's about the humanitarian credentials of a country. And I think that's what the CAA. প্রাক্তন ডিআরডিও চেয়ারম্যান ডক্টর জি সতীশ রেড্ডি 13ই মার্চ নতুন অগ্নি 5 প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি কি বলেছেন আমরা শুনবো। It's a force multiplier. We have developed long-range missiles. Agni 5 is a long-range missile. Now the Agni 5 is equipped with multiple warheads which can go and attack multiple targets. So in one vehicle or in one missile, you have multiple payloads which can be used for targets which are apart by few hundred kilometers, and simultaneously you can attack them. Now the enemy will be taken aback. He will not have chance to react. The missile defense will not work. And so this missile, Divyastra, is a game changer for Indian military forces, and technologically advanced system with many new technologies which have gone into it, and strengthens the Indian defense in a big way. নন্দীগ্রাম দিবসের নাম না করে শাসক দলকে আক্রমণ শুভেন্দুর। এই দিন তিনি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাদের পরিবারদের সমবেদনা জানান। অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন মনে করিয়ে দিচ্ছে তৎকালীন নন্দীগ্রামে, বিশেষ করে আমার মাতৃমণ্ডলী দিদি বোনীদের লড়াইয়ের কথা। আমরা যেহেতু 11টার মধ্যে সোনাচূড়া শহীদ মিনারে কর্মসূচি শেষ করব, যাতে অন্যরাও মাল্যদান করতে পারে, কারণ এই শহীদ বেদি শহীদ মিনার দিনটা উদযাপন, তার ইতিহাস হয়তো অনেকে জানে না। কিন্তু এখন খেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না, তাই এখন তারা আসবে, তাদেরকেও সুযোগ দিতে হবে। এই শহীদ বেদি বানানোর ক্ষেত্রে স্বদেশ দাস অধিকারীর ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল। আর 132 ফুট উঁচু শহীদ মিনার ভাঙা বেড়াতে কার হাত দিয়ে কার দ্বারা নির্মিত হয়েছে সেটা আর মুখে নাই বা বললাম। সবাই ভালো থাকবেন। আমি শহীদদের তর্পণ করে স্লোগান দেব, তারপরে 1 মিনিট নীরবতা পালন করে আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধীরে ধীরে আমরা সোনাচূড়া শহীদ মিনারের দিকে অগ্রসর হব। নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে আমরা ওখানে কর্মসূচি শেষ করব। শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত একটি মামলায় তদন্তের সূত্রে সন্দেশখালীর একাধিক জায়গায় হানা দিলেন ইডি আধিকারিকেরা। শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত একটি মামলা তদন্তের সূত্রে সন্দেশখালীর একাধিক জায়গায় হানা দিয়েছেন ইডির আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার সকালে সেখানকার অন্তত 3টি জায়গায় পৌঁছে যান ইডি। ধামাখালীর কাছে একটি মাছের পাইকারি বাজার ঘিরে রেখে তল্লাশি চলে। এই বাজারের অন্যতম অংশীদার নজরুল মোল্লার বাড়িও পৌঁছে গিয়েছেন ইডির আধিকারিকেরা। বাড়ির সামনে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। প্রসঙ্গত, রেশন বন্টন মামলাতেও শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে ইডি। বৃহস্পতিবার ইডির তল্লাশি অভিযান শুরুর আগেই সন্দেশখালীতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বড় একটি দল মূল রাস্তা ঘিরে ফেলে। নদীর পাড়ও ঘিরে ফেলেন বিএসএফ জওয়ানেরা। ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে, সন্দেশখালীর মোট 3টি জায়গায় একই সঙ্গে তল্লাশি চালানো হয়। যে বাজার ঘিরে রেখে তল্লাশি চলছে সেখানকার কাঁকড়া চিংড়ি মাছের পাইকারি ব্যবসা চলত বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে।
মাছ ব্যবসায়ী ছাড়াও ইমারতি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেও তল্লাশি চলছে। কিন্তু কোন মামলার সূত্রে এই তল্লাশি অভিযান? ইডি সূত্রে খবর, সম্প্রতি আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত ব্যবসায় অনিয়ম নিয়ে তারা নতুন একটি ইসিআইআর বা অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতেই শুরু হয় তদন্ত। গত 23শে ফেব্রুয়ারি এই মামলার তদন্তে হাওড়া, কলকাতা, উত্তর 24 পরগনা সহ মোট 6 জায়গায় হানা দিয়েছেন ইডির আধিকারিকেরা। তল্লাশি চালানো হয় শাহজাহান ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন মাছ ব্যবসায়ীর বাড়িতেও। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ব্যবসায়ীদের কয়েকজন শাহজাহানের সঙ্গে চিংড়ি মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিযোগ, মাছের ব্যবসায় দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করা হয়েছে। এর আগে রেশন বর্জন দুর্নীতি মামলায় সন্দেশখালীর সরবেরিয়ায় শাহজাহানের বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন ইডির আধিকারিকেরা। কিন্তু গত 5ই জানুয়ারি সেখানে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় ইডির আধিকারিকদের। শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ওঠে। তারপর 55 দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন সন্দেশখালীর বাঘ বলে পরিচিত শেখ শাহজাহান। 56 দিনের মাথায় গত 29শে ফেব্রুয়ারি তাকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশ। বসিরহাট আদালত তাকে 10 দিনের হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। সিআইডির হেফাজতে ছিলেন তিনি। পরে কলকাতা হাইকোর্ট শাহজাহানকে সিবিআই এর হাতে তুলে দিতে বলে। সন্দেশখালী কাণ্ডের তদন্তে ভার যায় সিবিআই এর হাতে। রবিবার শাহজাহানকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক তাকে 14ই মার্চ পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। বিয়ের পিড়িতে বসতে চলেছেন অভিনেতা জিতু কামাল। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেখে জোর চর্চা। বিয়ের পিড়িতে বসতে চলেছেন অভিনেতা জিতু কমল। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেখে জোর চর্চা। অতীত ভুলে ফের বিয়ের পিড়িতে জিতু কমল। চলতি মার্চ মাসেই নাকি দ্বিতীয়বার ছাতনাতলায় বসতে চলেছেন অপরাজিত অভিনেতা। আমন্ত্রণও সারা। অভিনেতার এই নতুন জীবনের শুরুতে পরিবারের সকলেও নাকি বেশ খুশি। গত বছর নভেম্বর মাসেই আইনত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে জিতু কমল এবং নবনীতা দাসের। দুজনের পথ এখন আলাদা, যে যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জীবন দর্শনের পোস্ট দিতে দেখা যায় অভিনেতাকে। অন্যদিকে অভিনেত্রীও বিয়ের ফুল ধারাবাহিক নিয়ে ব্যস্ত। এবার বড় খবর দিলেন জিতু কমল। অভিনেতা নাকি ফের ছাদনাতলায় বসতে চলেছেন। নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করে বিয়ের জল্পনা বাড়িয়েছেন। পোস্টে লেখা রয়েছে, আচ্ছা, আপনারা অনেকেই আমাকে অনেকদিন ধরেই এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। এবার আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি মুখ খোলার। প্রথমত, আমি নিজের সম্পর্কের কথা লুকোচ্ছি না, আর আমার মনে হয় না এই বিষয়ে কারোর নাক গলানোর দরকার আছে। তাছাড়া আমার সঙ্গীকে সব ক্ষেত্রে সুরক্ষিত রাখাটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। হ্যাঁ, আমরা গত সপ্তাহেই আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছি সব বন্ধুদের। আগামী 25শে মার্চ বিয়ে করছি। অভিনেতার সংযোজন, খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই বিষয়টা ঘটে গেল। তবে আমার পরিবার খুব খুশি, আর আমিও। সত্যি কি দ্বিতীয়বার বিয়ের পিড়িতে বসতে চলেছেন অভিনেতা? পোস্টের শেষেই পাশ করলেন জিতু। সেখানে লেখা, আসলে আমার খুব একঘেয়ে লাগছিল, তাই এই পোস্টটা অন্য একজনের থেকে চুরি করে নিলাম। বোঝাই যাচ্ছে যে অভিনেতা আদ্যপ্রান্ত রসিকতা করেই এই পোস্টটি করেছেন। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। সন্তানের মুখ প্রকাশ্যে আনলেন টলি অভিনেতা গৌরব চক্রবর্তী এবং ঋদ্ধিমা ঘোষ। সন্তানের মুখ প্রকাশ্যে আনলেন টলি অভিনেতা গৌরব চক্রবর্তী এবং ঋদ্ধিমা ঘোষ। গত বছর 16ই সেপ্টেম্বর পুত্র সন্তানের বাবা হয়েছেন টলিপাড়ার গৌরব চক্রবর্তী এবং ঋদ্ধিমা ঘোষ। সন্তানের নাম রেখেছেন ধীর। দেখতে দেখতে 6 মাস অতিক্রম করল ধীর। পরিবারের নতুন সদস্য আসার পর থেকেই গৌরব ঋদ্ধিমার অনুরাগীরা ধীরের ছবি দেখতে উৎসাহী ছিলেন। ছেলের সঙ্গে তোলা ছবি বেশ কয়েকবার সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন দম্পতি, কিন্তু সেখানে ধীরের মুখ সচেতনভাবেই আড়ালে রেখেছেন তারা। ধীরকে নিয়ে সমস্ত জায়গাতেই যান তারা। মাত্র 2.5 মাসে ধীরকে কোলে নিয়ে দার্জিলিং ঘুরে এসেছেন এই তারকা জুটি। এসবের মধ্যেও কিন্তু ধীরের মুখ দেখাতেন না তারকা জুটি। যদিও অভিনেতা গৌরব চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন, অন্নপ্রাশনের দিনেই ছেলে ধীর চক্রবর্তীকে প্রকাশ্যে আনবেন তারা। সেই কথাই রাখলেন গৌরব ঋদ্ধিমা। 13ই মার্চ ছিল ধীরের অন্নপ্রাশন। প্রথম ভাত খেল ধীর। বাবা মায়ের মাঝে ছোট্ট ধীর। তাদের পোশাকের থিম ছিল লাল সাদা। সেই মতো লাল শাড়ির সঙ্গে সাদা কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ। হালকা গয়নায় সেজেছেন ঋদ্ধিমা।
অন্যদিকে ছেলে ধীরের সঙ্গে ম্যাচিং করে লাল সাদা নকশা করা ধুতি পাঞ্জাবিতে অভিনেতা। সেদিনই ছেলের মুখ প্রকাশ্যে দেখিয়েছেন গৌরব রিধিমা। ছোট্ট ধীর কি খুব দুষ্টু? উত্তরে গৌরব জানান, একদমই নয়, ও খুবই শান্ত, খুব কম কান্নাকাটি করে। এরপরই কমেন্ট বক্স ভরে ওঠে ধীরকে দেখতে কার মতো। অভিনেতাদের পরিবারে জন্ম ধীরের। কেবল ধীরের কাকিমা ছাড়া পরিবারের সকলেই অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। ঠাকুরদা সব্যসাচী চক্রবর্তী সিনিয়র অভিনেতা, ঠাকুমা মিঠু চক্রবর্তী অভিনেত্রী, বাবা গৌরব, মা রিধিমা এবং কাকা অর্জুনও অভিনেতা। ধীর অভিনেতা হবেন কিনা তা নিয়ে এখন থেকেই কেউ অনুমান করছেন না। ধীরকে নাকি কিছুটা তার মা এবং কিছুটা তার ঠাকুমার মতো দেখতে। আবার অনেকের মতে ধীরের চোখ নাকি তার বাবার মতো হয়েছে। যদিও ধীরের এমন মিষ্টি ছবি পোস্ট হওয়া মাত্রই অনুরাগীদের ভালোবাসা পাচ্ছে ধীর। 7ই মার্চ থেকে শুরু হয়েছে গৌরবের নতুন ছবি একটি খুনির সন্ধানে মিতিন এর শুটিং। সম্প্রতি তিনি শেষ করেছেন সোনার কেল্লায় জকির ধন ছবির শুটিং। জানিয়েছেন নতুন কিছু কাজ নিয়েও প্রযোজক পরিচালকদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। অন্যদিকে মাতৃত্বকালীন অবসর কাটিয়ে খুব শীঘ্রই কাজে ফিরতে চলেছেন রিধিমাও। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। নিউজ টুডে এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন হাই নিউজ, নির্ভীক নিরপেক্ষ।